The worst drought in almost a century. Massive rainfalls, floods, landslides. A flurry of extreme weather has hit Brazil in recent months, leaving a trail of destruction, homeless families, and hundreds of casualties. A gente sente os impactos das mudanças climáticas todos os dias. Indigenous activist Samela Satere Maué lives in the state of Amazonas, in northern Brazil. The region is covered almost entirely by the Amazon rainforest. It is such a vast area that France, Spain, Italy, and Greece could fit within its borders. And it is also at the center of the global climate change debate. No Brasil, as pessoas não se preocupam tanto com as questões ambientais porque as pessoas acham que aqui é tudo muito farto. Brazil is the world's fifth largest nation. Nearly 12% of the planet's fresh water flows in the country. In 2021, Brazil recorded its lowest amount of rainfall in 91 years. Hydropower generates roughly 60% of the country's electricity. So when there's a water crisis, the entire nation suffers. We're talking about a drought that is somehow regionally located. Professor Pedro Roberto Jacobi lives in the state of São Paulo, which is 4,000 kilometers from Amazonas. The country's most developed and populated region is also number one in energy consumption. He notes some of the causes of Brazil's recent drought. One of them is associated to the phenomenon La Niña. It is a warming of the Pacific Ocean. Another main reason is associated to the devastation of the Amazon and the effects of the lack of evapotranspiration, which is mainly the reduction of the emissions of the Amazon forest. Scientific studies suggest that forests are integral to the water cycle. The trees in the Amazon absorb water from the ground and pump water vapor into the atmosphere. Winds carry the moisture streams, causing rain in the center-west, southeast, and southern regions of Brazil. This is a natural phenomenon known as the flying rivers. When you reduce the capacity of this transpiration of the forest because you cut trees, you reduce the potential of producing rain. Deforestation in Brazil's Amazon rainforest soared 22% in 2021, reaching the highest level since 2006. André Guimarães monitors the damage closely. Se você compara os 3 anos do governo Bolsonaro com os 3 anos anteriores, você teve um aumento de 50% no desmatamento em média, quer dizer, comparando 3 anos com 3 anos. Então nós tivemos uma mudança de patamar no desmatamento, que é um sinal totalmente contrário ao que se espera do Brasil e que se espera do combate ao desmatamento na Amazônia. Eu tenho viajado à Amazônia, viajava. Brazil's President Jair Bolsonaro, who has long defended development in the Amazon, skipped the 2021 UN Climate Conference in Glasgow. Nevertheless, Brazil pledged to end illegal deforestation by 2028. Só que nós sabemos que essa questão de não ter mais desmatamento ilegal é por conta da legalização do desmatamento, que nós não queremos. Samela's will to protect the Amazon took her to Glasgow along with other indigenous leaders.
Chega de desmatamento, chega de queimada nos nossos territórios. Nós, povos indígenas, somos os principais guardiões e defensores do meio ambiente. Nós, povos indígenas, estamos aqui todos os dias resistindo contra as ameaças, contra as afrontas que vêm acontecendo ao nosso território, à nossa mãe, ao nosso corpo, que é a terra, que é a Amazônia. The urgency is now more evident than ever. Droughts have been on the rise since 2013, and they have a direct impact on the economy. Cristiano Vieira, Secretary of Brazil's Ministry of Energy, says the recent drought led the country to seek alternative sources of energy. Isso foi feito mediante a utilização de fontes complementares, termoelétricas, importação de energia e outras medidas operativas que foram utilizadas. These measures hurt consumers, who saw a rise in their electricity bills. Vanderlei Romano runs this busy restaurant in downtown São Paulo. He does everything in his power to keep the business going, and power is key. Nós tivemos que nos reinventar para não quebrar. Vanderlei used to pay roughly $2,000 a month for electricity. Now he pays close to $4,000. He replaced all the light bulbs, 1,700 of them, with LED lighting to reduce the cost. Na verdade, não é só conta de luz, né? É um conjunto de aumentos, né? Agora tem um aumento de conta de luz alta e tem um aumento de conta de gás. É difícil, né? Você vai se reciclando, mas parece que tudo joga contra. Vanderlei had to increase menu prices, but has kept profits at a minimum, fully aware that his customers are also struggling. Tenho muito medo dessa inflação crescente. Brazil's consumer prices rose 10.06% in 2021, the highest annual rate since 2015. Transportation was the main cause for the sharp price increase, driven by a 49% annual spike in fuel prices. A gente teve que negociar com vários fornecedores e assim nós estamos conseguindo dar um equilíbrio, mas está muito difícil. Not far from Vanderlei's restaurant is Maria's hair salon. For 22 years, Maria has maintained the family business in an affluent neighborhood of São Paulo. She had a second salon nearby, but restrictions imposed by the pandemic made it impossible to stay open. She hopes this one will carry through. Conta de luz aumentou uns R$400, era 900. A água também aumentou, uns 20% a mais. A gente já começa a ter que cortar alguma coisa, né? Cortei a faxineira, tinha faxineira todo dia, agora eu e meus filhos que dá a faxina. Corta uma coisa aqui, corta outra ali pra dar certo. Thais Fornícola does not pay a penny for her company's electricity. It is all produced here, in Rethink, the largest sugarcane ethanol and sugar producer in Brazil. The company utilizes the industry byproducts, bagasse and vinasse, to generate biogas and electricity. A gente usa esse bagaço nas caldeiras, produz vapor, a partir desse vapor eu tenho a conexão no gerador que vai exportar a energia para a rede e também para nosso uso próprio. The biogas is produced by adding bacteria to organic waste. Para cada litro de etanol a gente produz de 10 a 11 litros de vinhaça, então a quantidade é muito grande. A gente coloca numa bacia, nessa bacia tem uma série de bactérias, que é a matéria orgânica da vinhaça, junto com essas bactérias produzem um gás. The gas will then turn into biomethane or electricity. The vinasse residue is then returned to the soil as fertilizer, closing the loop of the circular economy.
A gente é incansável por buscar a oportunidade de reusar o que sobra. A gente está na luta para descarbonizar o mundo, né? A partir do momento que você substitui um combustível fóssil por um combustível limpo, você está evitando essa emissão de carbono, né? E contribuindo aí para a diminuição dos gases de efeito estufa, né? De todo o problema climático que a gente tem enfrentado. 85% of Brazil's energy comes from clean and renewable sources, mostly from hydroelectric plants. Wind power accounts for approximately 11% of the country's installed capacity, 7% of solar energy, and 8% of biomass. A energia da biomassa oriunda do bagaço de cana, ela é competitiva em termos de custos e preço dessa energia no mercado. Do ponto de vista ambiental, ela é sustentável e ela tem um grande benefício aqui no país, no Brasil, diante da complementariedade com a geração hidrelétrica. Cristiano Vieira foresees for the next 10 years a reduction of hydroelectric energy from 60% to 49%. It is only a matter of time until Brazil becomes less reliant on water for energy. But for Samela, time is up. Nesse ano nós tivemos a maior cheia da história desde 2012 ou desde 2008. E nós esperávamos uma grande seca. Aqui a gente não sabe mais quando vai começar o período da chuva, o período da seca. Só que aqui tá tudo doido. We are in a turning point. Professor Jacobi believes Brazil's government needs to act fast. It's the perfect storm. Climate is affecting access to water and the production of energy, a very heavy unemployment due to economic problems, inflation and growth of interest rates. So all these aspects are adding when we're talking only about water and energy. We have to talk about the absolute need to control deforestation. He also notes that the younger generation has the power to change the future. If not, their survival will be much more at risk than ours.